अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तामरे अदब हिस्सा पंजुम की हमारा पार्ट नंबर 9 है और ये पांचों मिलकर हमारा पार्ट नंबर 135 है। यहाँ तक पढ़े थे, यहाँ से आज हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर पुरनूर सैयद इमाम ज़ैनुल आबदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर पुरनूर सैयद इमाम मोहम्मद बाक़ी रदियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर पुरनूर सैयद इमाम मूसा काजिम रदियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर पुरनूर सैयद इमाम अली रज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु वगैरह ख़ानदान अहले बैत के शाहज़ादों ने सहाबा कराम की राह पर चलते हुए इस्लाम का झंडा बुलंद किया और अपनी रूहानी तालीमात से लाखों सुन्नी मुसलमानों के दिल रोशन किए। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, हज़रत इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज निशापुरी, हज़रत अबू दाऊद सजिस्तानी है सजिस्तानी, हज़रत इमाम मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी, हज़रत इमाम काजी अयाज अंदलुसी, हज़रत इमाम बिन हुमाम, हज़रत इमाम गज़ाली, हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती वगैरह मुहद्दिसीन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम ने अपने अपने वक्तों में शाने कदम पर रहते हुए इस्लामी तालीमात फैलाई और सुन्नी मुसलमानों की रहनुमाई का हक़ अदा किया। हुज़ूर पुरनूर सरकार गौसे आज़म सैयद अब्दुल क़ादिर मुहीउद्दीन जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमामुल आरिफीन शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वगैरह औलियाए एज़ाम सहाबाए कराम की पैरवी करते हुए मज़हब अहले सुन्नत का झंडा खूब लहराया और हज़ारों मुसलमानों की इस्लाह और तरबियत करके उनको वली और मुत्तकी बनाया है। हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी सरकार बहराइची रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन गरीब नवाज सरकार अजमेर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत निजामुद्दीन सुल्तानुल औलिया सरकार दहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सरकार की छौचा फैज़ाबाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये हज़रत सुन्नी मुसलमानों के वो पेशवा हैं जिन्होंने हमेशा के लिए हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ रखा है। बादशाहों में हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उमवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत गाजी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अलैहिर्रहमा, हज़रत गाजी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा, हज़रत गाजी सुल्तान महमूद गजनवी अलैहिर्रहमा, हज़रत गाजी सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर शहनशाह हिंद अलैहिर्रहमा। ये वो सुन्नी हुक्मरान हैं जिन्होंने अपने ज़माने में इस्लाम की जड़ों को मजबूत किया और दीन का झंडा बुलंद किया। हिंदुस्तान के उलमा में हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, हज़रत मीर सैयद मौलाना अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, हज़रत शेख मुजद्दिद अहमद फारूकी सरहिंदी, हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी, हज़रत मौलाना शाह फजल रसूल उस्मानी बदायूनी, हज़रत मौलाना अब्दुल अली फिरंगी महली लखनवी, हज़रत मौलाना शाह सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी बरकाती माराहरवी, हज़रत मुजद्दिदो मिल्लत शाह अहमद रज़ा बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। ये सुन्नियों की वो पेशवा हैं जिन्होंने एक तरफ दीनों मज़हब की हिफाजत का हक़ अदा किया और दूसरी तरफ अक़ाइदे अहले सुन्नत के दुश्मन फ़िरक़ों की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी। हमारे ज़माने में चूँकि बाज़ बेदीन मौलवी और पीर भी अपने को सुन्नी कहलवाते हैं और सादा लौह मुसलमानों को गुमराह करके अपनी टोली में शामिल करते हैं, इसलिए मौजूदा दौर में सही अक़ीदा वाले आलिम मौलवी और पीर की पहचान है कि वो सरकार आला हज़रत शाह अहमद रज़ा बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना पेशवा तस्लीम करता हो और कुरान और हदीस की जो तालीमात अपनी किताब में तहरीर की हैं उन्हें हक़ मानता हो, तो वो सुन्नी सही अक़ीदा और मोमिन कहा जाएगा। मश्क, इम्तियाज़ी नाम, ख़ास नाम, खुलासा, लब्बे लुबाब, ठीक है, लब्बे लुबाब निचोड़, मुहद्दिस हदीस जानने और समझने वाला, इमाम पेशवा, तरबियत उम्दा तौर और तरीका सिखाना, इस्लाह सुधार, मिल्लत दीन, मुजद्दिद मिटी हुई सुन्नतों को ज़िंदा करने वाला, मुजद्दिद मिल्लत मुरक्कबे इज़ाफ़ी दीन को ताज़ा करने वाला, इशाअत फैलना, तबलीग पहुँचाना, गौस औलिया का सरकार, कुतुब
اونچے درجے کا ولی، متقی، پرہیزگار۔ روحانی تعلیمات، ایسی باتوں کو سکھانا جس سے انسانی روح چمک اٹھے۔ خواجہ، سردار، خواجگان، خواجہ کی جمع ہے، نار، آگ، اس سے مراد جہنم ہے۔ ناری، دوزخی، جہنمی۔ تجویز کیا، ٹھہرایا، فرقہ، جت، جماعت۔ سوالات، سوال کی یہ جمع ہے۔ سوال نمبر 1، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بھرے مجمع میں کیا بیان فرمایا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بھرے مجمع میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور ہماری جو امت ہے، میری امت ہے، وہ جو 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور اس میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا وہ ایک فرقہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی فرقہ ایک جو ہے وہ جنتی ہوگا۔ سوال نمبر 2، اسلام کی خدمت کرنے والے بادشاہوں کے نام بتاؤ۔ اسلام کا جھنڈا گاڑ رکھا ہے۔ بادشاہوں میں کون کون ہیں؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز اموی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت غازی سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمہ، حضرت غازی سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ، حضرت غازی سلطان محمد غزنوی علیہ رحمہ، حضرت غازی سلطان اورنگزیب عالمگیر شہنشاہ ہند علیہ رحمہ۔ یہ وہ سنی حکمران ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا اور دین کا جھنڈا بلند کیا۔ نمبر 3، ہمارے زمانے میں صحیح العقیدہ عالم کی پہچان کیا ہے؟ زمانے میں چونکہ بعض بے دین مولوی اور پیر بھی اپنے کو سنی کہلواتے ہیں اور سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کر کے اپنی ٹولی میں شامل کرتے ہیں، اس لیے موجودہ دور میں صحیح عقیدہ والے عالم، مولوی اور پیر کی پہچان ہے کہ وہ سرکار اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا پیشوا تسلیم کرتا ہو، اور قرآن و حدیث کی جو تعلیمات اپنی کتاب میں تحریر کی ہے انہیں حق مانتا ہو، تب وہ صحیح عقیدہ والا عالم اس دور میں ہے۔ آج کی ویڈیو بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی